Alright, konnichiwa. So for today's video, we are having such oral recitation nga why sila kabalo and the surprise sila, nag-spin the wheel sila and amo gini ang raffle nga hindi nila namian. So hindi ko lang pag-show kung sinong nagdaog sa ila. So grabe na iya singgit anay nila that time. And from lot of student down to few names after how many minutes, so afterwards kasi nadya magid sila ang ila after week. Grabe, super happy sila yatanan. So if you can nagawa ang video daw sadya sila sadya gid. And afterwards may pa-interpreter pag iniiban di gani. So next gamay na lang kuno naman ni sila kasadya balay charets. So next sina pa top 5 pa sila, top 4 na lang gali kay drop na isa. Okay. Oh, that time raffle na apat na lang sila bibili. So gapangulba gid niya sila. And then so job bala sila. Grabe gid balang singgit sa iba. Nagdaog gid. Pagkadaog yan. At tugid, kuha pa siya interpreter. Interpreter pa sila. Grabe gid sila. Bot na lang. Gamot yung mga session. Afterwards, tatlo na yung kabigo. So, intense. Gahod mo sila. Sinadya lang sila. Pero, kapoy ka lang. So, top 2 na lang. Amo na ni grabe ng pangulba sa isa ni lumpat gid sa pag daog niya. Grabe lumpat gid bala. Gahod si Masera. Angelo. Nagdaog gid sa grabe lumpat sa ayong bot.